Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya kita? Okey semua? Okey. Bis kita yang di belakang tu terdengar? Okey? Okey. Sini terdengar ah? Okey ah? Okey. Skrin ni okey, skrin ni okey, ada colornya berapa nampak ah? Okey. Tapi nampakkah bis kita? Okey, ada nampak ah? Tak apa-apa. Kalau anda nampak sekarang, I will explain lagi lah Arabis kita. Okey, jadi topik kita ni hari ini cara-cara melindungi telefon dan data dalamnya. Kan bertanya dulu sebelum memulakan pembentangan pada pagi ni. Bis kita di sini ada telefon. Ada? Okey. Ada telefon, komputer ada? Komputer? Ada Dinda. Okey, tak apa-apa. Okey. Kenapa kami belajar pasal melindungi telefon sama data dalamnya? Data ni maksudnya apa isi kandungan arah telefon itu? Namanya data. Gambar, message, itu namanya data. Okey? Jadi indah salah saya lah rakan kerja saya warga emas tutongan ni bis kita ni aktif bah. Bis kita pernah mendengar kan ni pembentangan pasal scam segala ni. Okey, lurus tu. Okey. Kan selama ni pembentangan tu pasal scam tu nyorang subjek tu macam senang lah. Selama yang kita dengar lah. Tapi hari ni teknikal sikit. Payah sikit. Okey, tapi tak apa-apa. Okey, kalau macam payah bagi bis kita, kami ada di belakang sana. Okey, sekarang bis kita boleh agak kami, and then kami boleh tolong lagi bis kita. Okey, so tak apa-apa. Baiklah, sebelum memulakan, okey, ini nama saya. Nama saya Izuwana. Okey, saya salah seorang cyber security awareness trainer. Okey, nyorang pelatih. Pelatih cyber security awareness trainer. Untuk pengetahuan bis kita, okey, bis kita tu hacker. Pernah mendengar hacker? Orang yang masuk ke telefon, orang jahat yang masuk ke telefon, masuk ke komputer, itu namanya hacker. Okey? Hacker ni ada dua jenis. Yang pertama, hacker tu dia masuk ke orang punya telefon, dia pakai komputer, dia pakai nyorang coding. Pernah kita melihatkan tu coding banyak tulisan itu namanya coding secara teknikal. Itu hacker pertama. Hacker yang kedua, dia masuk ke telefon bis kita, indah payah pakai komputer. Dia bertanya saja. For example, apa passcode bis kita? Tapi bis kita tidak tahu. Sebenarnya ia mencuri kami bis kita punya nyorang passcode. Ia bertanya macam biasa saja. Apa passcode bis kita kan? Cuma itu saja. Tapi sebenarnya niatnya akan menghack bis kita. Okey? Jadi hacker pertama ia pakai komputer. Hacker yang kedua ia tidak payah pakai komputer. Ia pakai kata-kata manis saja. Jadi sebenarnya untuk just to share sama bis kita, saya ni di office, saya kira hacker baik lah. Saya kira hacker baik yang contoh kedua. Indah coding, indah pakai komputer, tapi bercakap sama bis kita saja, saya boleh tahu apa password bis kita. Cuma tu. Okey? So itu kerja saya di office. Okey? Jadi pernah mendengar ni? Ini office kami lah. Cyber Security Brunei. Pernah mendengar? Okey. Jadi just to recap balik lah. Cyber Security Brunei ni adalah salah sebuah agensi kerajaan Kementerian Pengangkutan MTIC, Transport and Communication. Okey, Cyber Security Brunei baru ditubuhkan, kerajaan ke bawah dulu baru menubuhkan agensi ini masa tahun 2020. Bis kita ingat apa terjadi masa tahun 2020? COVID, pandemik. Masa tu semua orang nyorang paksa berkurung kan. Sekali
kanak-kanak terpaksa sekolah online, orang bekerja paksa kerja dari rumah. Jadi masa tu pihak kami menerima banyak aduan. Aku kena hack tianya, aku kena scam dia. Sebab itu Cyber Security Brunei kena tubuhkan. Okay? Alright. Under Cyber Security Brunei ada BRUCET, ada National Digital Forensics Lab. Forensik ini selalunya bekerja sama selalunya dengan pihak polis. Macam tu Untuk pengetahuan bis kita, kami bukan polis tapi kami macam orang ada skill untuk and then skill itu kami gunakan untuk kerjasama sama polis saja. Okay? Dan juga Cyber Watch Center. Okay. Kalau bis kita ada telefon, okay, ada kamera kah, kami galakkan bis kita untuk menggambar slide-slide ni lah. Okay. Sekiranya ada information yang kita rasa berguna, bis kita boleh gambar. Ataupun kalau bis kita akan tulis, boleh juga mana saja bis kita. Okay. Anda salah saya, kena bagi notes kah bis kita juga? Ada? Nada? Okay. Tidak apa-apa. Bis kita boleh gambar. Okay. Jadi, agenda kita ni pada harian ni, okay, pertama sekali, ancaman-ancaman dalam talian. Ataupun yang orang scam. Yang kedua, macam mana kita ni boleh melindungi telefon bimbit kita ni. Bis kita ada telefon kan? Okay, macam mana lagi kita ni kan orang lindungi telefon kita ni. Lepas itu, macam mana kan kita ni melindungi data kita ni, diikutkan dengan apa yang bis kita boleh laporkan kepada pihak BRUCET, Brunei Computer Emergency Response Team. Tempat office saya lah tu. Dan juga akhir sekali ada sesi soal jawab. Kalau ada masalah insyaAllah. Tapi kalau ada cukup masa, bis kita boleh agak ke belakang sekarang. Sekarang pukul 11, ada lagi rakan kerja saya datang ni. So, dorang lagi expert, dorang lagi lebih arif. So, kalau bis kita ada soalan, terus tanya sejarah dorang. Sekarang pukul 11. Okay? Okay. Just to share sama bis kita. Anda berapa nampak tapi okay. Masa tahun 2022, pihak BRUCET ada membuat kajian. Di sana, kami mendapati warga emas paling banyak terkena scam. Bis kita ada pernah terkena scam di sini? Nada. Okey. Benar Okey. Diikutkan dengan social engineering, phishing, smishing. Ini akan saya terangkan lagi. Lepas itu ada juga pencurian identiti. Dia punya IC, orang kena curi. Kali rupanya macam ada orang lain macam jadi lah, macam ke bank pakai namanya apa macam tu. So itu pencurian identiti. Dan ada juga pembulian cyber. Bagi warga emas ni, warga emas bis kita ada pernah kena pembulian cyber sini, kena cyber bully? Mana dah? Okey, alhamdulillah. Jadi ini antara insiden-insiden yang terkena arah warga emas di negara Brunei Darussalam. Okey, ini kajian masa tahun 2022. Tahun lepas tahun lepas. Okey. Baiklah. Topik yang pertama, ancaman-ancaman dalam talian. Ni orang online scam. Jadi online scam ni, scamming secara online ada 3 cara. 3 cara, ingati ni Kenapa ingati? Pasal sekarang akhir sekali ada kuis. Okey? Siapa terjawab sekarang boleh dapat hadiah. Okey? Jadi pertama sekali, mana orang mencuri data-data kita ni, ada 3 cara. Pertama sekali phishing, yang kedua vishing, yang ketiga smishing. Okey. Phishing melalui email. Bis kita ada email? Ada email? Ada. Okey. Orang itu dia meminta kami punya data, dia akan men-scam kita ni lah, dia minta nombor kredit kad apa segala melalui email ataupun melalui inbox, macam arah Facebook, arah Instagram, ada inbox kan? Jadi itu namanya phishing. Dia akan mencuri data kita ni melalui phishing. Yang kedua, vishing.
V atau artinya voice, artinya telefon. Jadi bis kita kena telefon, sekalinya orang atunya, scammer atunya, ya accent lah, aku dari BIBD. Boleh aku minta username kita ataupun password kita. Tapi sebenarnya ia bukan orang BIBD. Okey? Itu namanya phishing. Dan seterusnya smishing. Pernah mendengar smishing? Okey. Ini dari email, ini dari telefon, smishing dari apa? SMS. SMS ataupun WhatsApp. Kadang-kadang SMS-nya ada macam ni lah. Auda telah memenangi kontes dangdut. Menang 10,000, minta nombor Auda, nama Auda. Pernah menerima mesej macam tu? Banyak kata benar. Kalau menerima mesej macam tu jangan dilayan Okey? Orang tu ia akan mencuri bis kita punya orang details macam nama kita, nombor akaun kita. Ia akan mencurikannya tu. Jangan terdilayan. Kalau boleh delete. Ada orang di forwardnya lagi orang lain. Jangan di forward Okey? So itu namanya smishing. Jadi ada 3 cara orang akan mencuri kita ni punya orang identity. Phishing, vishing dan juga smishing. Okay? So jadi ini cara-cara melindungi telefon bimbit bis kita. Okay? Kan bertanya telefon bis kita, siapa memakai telefon Android? Android? Okay. Android, okay. Bis kita apa tu? Itu macam iPhone juga. Android, okay. Okay, yang memakai iPhone? Ada? Okay. Okay, ada. Okay. Steady. Okay. So, ada memakai iPhone, ada memakai Android. Tapi di Brunei, kebanyakan orang memakai Android. Kebanyakan. Indah salah saya, dalam 68% penduduk Brunei memakai Android. Yang lain memakai iPhone. Jadi kita ni belajar macam mana melindungi telefon bimbit kita ni harian Android, Apple kan sama saja cara melindunginya. Okey. Pertama sekali telefon bis kita, ada password. Kalau bis kita lock, ada password. Okey. Itu penting itu yang pertama sekali. Pastikan telefon bis kita tu kena kuncinya orang. Kena kunci ni ada bermacam-macam jenis. Selalunya pakai pin code 1 2 3 4, ada 1 2 3 4 5 6 macam tu Tapi jangan pakai kod tu luan senang tu. Kena hack karang kita. Okey? Yang kedua pakai corak ataupun pattern ni orang. Ada triangle, ada square, itu cara kita ni boleh kunci kita ni punya telefon. Yang seterusnya pakai cap jari. Ada memakai cap jari sini? Tidak. Ada memakai pin code. Pin code. Ada. Okey. Yang lain pakai apa? Ada kah? Bakarang kami ngajar semana. Baik bis kita kunci telefon kita. Pasalnya kenapa mesti dikunci? Kalau orang mencuri telefon kita, terus je yang masuk tu. Nampak je mesej-mesej kita kan tu. Okay? And then yang ni Face ID. Kita ambil telefon, lihatkan muka, terus masuk ke dalam. Okay? Face ID. Ada memakai Face ID? Nada. Saya pun suka memakai Face ID ni. For me, saya sendiri memakai pin code. Okay? Baiklah, seterusnya. Okay. Cara menjaga telefon bimbit kita ni. Ini penting ni. Ini panjang pulang tapi I summarize lah. Okay? Berhati-hati dengan wifi yang percuma. Okay? Bis kita tahu macam mana connect ke wifi? Tahu wifi di rumah? Okay? Kalau kadang-kadang kalau bis kita berjalan ke kafe-kafe macam Starbucks ke Coffee Bean, okay? Ada tu free wifi. Okay? Orang suka ni free wifi ni. Indah habis kuota di rumah kan? Tapi mesti berhati-hati. Jangan sekali connect terus ke wifi itu. Especially
kalau wifi itu nada password. Kenapa kami mesti berhati-hati dengan wifi yang percumaan ni? Okey, pertama sekali, kalau kami connect ke wifi itu, rupanya wifi itu kena buat oleh hacker. Jadi kami connect ke wifi itu artinya hacker boleh masuk ke telefon kami. Jadi ini summary-nya lah. Okey. Kami connect ke wifi itu, wifi percuma, tapi rupanya hacker punya wifi. Hacker tu boleh masuk ke telefon kami. Yang seterusnya, dia masuk ke telefon kami tanpa kebenaran. Sudah terdapat masuk ke telefon kami, dia boleh baca mesej-mesej kami. Okey. Seterusnya, yang masuk ke telefon kami sudah kata dari wifi percuma ni, dia boleh masukkan virus ke telefon kita. Virus. Okey. Apa saja kita type, rupanya desainnya. Sekiranya kita menaik password BIS kita, 1 2 3 4 5. Okey. Apa yang kita type 1 2 3 4 5 tu kena send arah hacker. Okey. Kalau BIS kita type I love you, arah cucu BIS kita lah, I love you. Yang kita type I love you tu pun boleh kena send ke arah hacker. Okey. Jadi bisa-bisa ya kalau BIS kita connect ke wifi percuma ni. Okey. Kalau boleh wifi di rumah tu kalau boleh ada password kan, tu okey lah. Okey. Kalau nada wifi tu nada password, jangan tak BIS kita percaya. Okey. Okey, yang seterusnya macam mana ni lah. Dia masuk ke telefon kita. Okey, BIS kita ada Facebook, Instagram, ada, okey. Jadi, okey. Yang masuk ke telefon kami, dapat sudah yang masuk? Of course lah. Dapat yang masuk ke Facebook kami, dapat yang masuk ke email kami, dapat yang membaca mesej-mesej kami. Jadi, that's why kami mesti berhati-hati. Dan seterusnya, scammer tu sekiranya BIS kita selalu ke Facebook. Dia tahu. Jadi hacker tu tahu. Orang ni selalu ke Facebook. Jadi rupanya BIS kita fikir kita ke Facebook, tapi rupanya kita agak ke hacker punya Facebook. Di sana hacker tu boleh mencuri BIS kita punya email, BIS kita punya password. So this is why BIS kita mesti berwaspada. Okay. Kalau BIS kita berjalan di luar, ada wifi yang percuma, jangan tadi connect. Jangan tadi connect. Okay. Wifi di rumah saja kalau boleh. Alright. So tadi pertama sekali macam mana melindungi telefon kita ni. Okay. Melindungi, kami mesti bagi kunci arah telefon kami. Yang kedua, kami mesti berwaspada dengan wifi yang percuma. Yang ketiga, aplikasi yang lama. Kalau boleh, app yang BIS kita tidak pakai lagi, buang dia dari telefon kita. Sekiranya BIS kita dulu selalu main game arah telefon kita. Anda tahulah, mamaku suka pulang main game ni arah telefonnya. Jadi, dia main game, tapi game itu makin boring sudah. So, kalau boleh, delete tak game itu. Jangan tak dipakai lagi. Okay? Pasalnya, hacker, kalau aplikasi itu yang lama, tidak pernah berupdate, hacker boleh masuk ke telefon kami daripada aplikasi yang lama itu. Okay, so kalau boleh BIS kita delete dah. Jangan pakai lagi Ini yang seterusnya. Okay, sekarang yang aplikasi yang lama tu, kalau BIS kita tidak pasti macam mana mendelete, bawa saja ke belakang, kami boleh tolong lah macam mana mendelete. Okay, yang seterusnya, tadi aplikasi yang lama yang BIS kita tidak pakai lagi, delete dah. Ini kalau BIS kita kan mendownload ataupun menginstall aplikasi yang baru. Kalau BIS kita akan menginstall aplikasi yang baru ke telefon BIS kita, pastikan ia yang tulen. Kalau BIS kita menggunakan Android, pastikan aplikasi itu kita download daripada Google Play saja. Okay? Kalau BIS kita memakai iPhone, download daripada App Store saja. Kalau ada orang itu, dia datang arah kita, kali kita tanya, download aplikasi ininya. Tapi tidak payah pakai Google Play, tidak payah pakai App Store.
Jangan bis kita dengar cakap orang itu. Okay? Takut orang itu scammer ataupun hacker. So kalau bis kita kan mendownload aplikasi ke telefon kita, kita mesti lihat tu. Mesti pakai Google Play saja ataupun App Store saja. Okay? Seterusnya, okay. Telefon kita tu, APL itu artinya aplikasi ya. APL. Kemas kini aplikasi dan sistem pengendalian audio. Maksudnya, telefon bis kita tu kalau boleh update selalu. Bukannya macam iPhone 13. Kalau ada iPhone 14 terus beli iPhone 14. Bukan cuma itu. Maksudnya sistem di dalam. Okay? Kalau boleh di-update selalu. Alright? Kalau bis kita anda pasti mana, sekarang di belakang kami boleh tolong. Sekarang dalam masa ni kami 2 saja, tapi sekarang dalam pukul 11 ada lagi rakan saya turun. So kami boleh ramai-ramai menolong bis kita. So pastikan sistem bis kita tu, telefon kalau kan di Bali tiap tahun mahal tu bukan murah tu So kalau boleh sistemnya kita ni update selalu. Okey. Terusnya, tadi cara-cara melindungi telefon bimbit mesti ada kunci, jangan connect ke wifi percuma, application yang lama tu buang dia. And then kalau boleh download application yang tulen saja. Alright. Seterusnya, cara-cara melindungi data kita ni. Kandungan di dalam telefon kita ni pertama sekali, ini complicated sikit. Namanya two-factor authentication. Bis kita ada email kan, ataupun ada yang bersosial media seperti Facebook. Kalau kan masuk ke email itu, ada username sama password. Kalau boleh, bis kita aktifkan juga two-factor authentication. Maksudnya, kalau kan sekiranya kan masuk ke email itu, ia minta password, kali lepas itu ia ada send lagi SMS. So, hacker kalau ia tahu password bis kita, ia masih tidak dapat masuk ke email kita pasal ia nada two-factor authentication, SMS code ni orang. Kalau bis kita menerima SMS code ke telefon kita, jangan kita share arah orang. Ini kita punya code, kita punya password. So kadang-kadang ada orang minta kan, jangan kita bagi. Itu untuk kita saja tu. So ini two-factor authentication ini, kalau anda pasti, sekarang kami di belakang boleh ajar kita. Arah WhatsApp pun berguna ni. Kalau boleh kita aktifkan yang di WhatsApp juga. Itu paling penting. Ini kalau WhatsApp usulnya macam ni. Ia bagi SMS code 591-059. Kalau bis kita ada menerima ini ke WhatsApp kita, jangan bagi arah orang. Jangan bagi arah orang. Kadang-kadang ada orang SMS kita tu. Kita fikir kawan kita yang message. Tapi sebenarnya kawan kita tu kena hack. Kali kalau orang tu dia minta nombor kod kita, dapat dia hack bis kita punya WhatsApp. Sebab itu kalau boleh, apa saja kod yang kena hantar ke telefon kita, jangan share orang. Itu untuk kita saja tu. Itu namanya one time pin, OTP. Seterusnya, cara-cara melindungi data kita ni, kalau boleh, bis kita mesti selalu lock keluar. Sekiranya kita arah Facebook, login Facebook pakai telefon. Lepas habis Facebook, log out saja. Log out. And then sekiranya kita membuka email arah telefon kita. Lepas membaca email, habis, kalau boleh lock keluar. Kenapa bis kita mesti kalau boleh lock keluar selalu? Pasalnya macam tadi, kalau hacker tu dapat masuk ke telefon kita, dia boleh baca mesej kita, email kita. Tapi kalau kita log out sudah, anda tidak dapat membaca. So kalau boleh, bis kita log out. Log out daripada media sosial macam Facebook, Instagram. Kalau bis kita ada TikTok, anda tahulah kita ada TikTok ke tidak?
Okay. So kalau boleh log out jangan tahan login. Okay. Apa sajalah aplikasi juga. Log out saja. Pasal takut kalau hacker dapat masuk ke telefon kita, nya orang aninya log out Facebooknya. Aku dapat baca apa Facebooknya. Cuma tu Okay, seterusnya. Okay, ni nah. Cara melindungi kita ni punya data. Berwaspada apabila membenarkan aplikasi bis kita mengakses file dan juga media. Okey, ini maksudnya sekiranya bis kita download Facebook. Kali pertama kita download Facebook ke arah kita punya telefon. Okey? Kali arah Facebook itu kita tekan, kalinya Facebooknya allow access to camera, artinya benarkan akses Facebook akses ke kamera kita, benarkan akses ke mikrofon kita. Okay, so kalau boleh jangan di allow lah. Okay, tekan don't allow saja, don't allow. Okay, sekiranya ada juga satu contoh orang ni ia mendownload aplikasi calculator, kita tahu kan calculator 1 plus 1, 2 plus 2 macam tu tapi aplikasi calculator ni ia bertanya arah tuan atunya, boleh ku aksesnya bis kita punya mikrofon, boleh ku akses bis kita punya kamera, bergunakan tu calculator kamera kami atau mikrofon kami. Indah kan? Calculator untuk mengira je saja. So kalau boleh jangan disuruh. Tekan saja, don't allow. Okay? Okay, so itu berwaspadalah dengan peranti bis kita kalau mengakses file sama media. Kalau ini bis kita anda pasti, sekarang di belakang kami boleh ajar. Okay, ini cara-caranya. Okay, cara-cara menghalang aplikasi daripada mengakses kamera ataupun telefon. Okay. So, okay. Ini untuk Android. Alright. Okay. Jadi sekarang kami di belakang kami boleh cekkan untuk bis kita juga. Okay. And then lepas itu, ini untuk Android. Gambar sudah. Okay. Jadi ini untuk iOS. iOS ini maksudnya untuk iPhone. Okay. Untuk menghalang aplikasi daripada mengakses kamera kita. Okay. So ini kita tekan settings, lepas itu kita tekan privacy, lepas itu tekan kamera ataupun iPhone. Lepas itu kami pilih siapa boleh akses, siapa tidak boleh akses. Okay? Kalau anda pasti sekarang, kami boleh tolong. Okay, ini kami kan yang terakhir sudah. Okay? Apa yang bis kita boleh laporkan kepada pihak berurusan? Kalau bis kita terjumpa insiden cyber ni, apa yang bis kita boleh laporkan kepada pihak berurusan? Okey, pertama sekali komputer yang kena jangkiti, orang komputer tu ada virus. Okey, bis kita boleh laporkan ke pihak berurusan. I will share kita nombor telefon kami sekarang And then lepas tu laman web yang berniat jahat. Kita agak website ni rupanya ia terus bagi bis kita virus. Itu namanya malicious website. Okay, itu boleh laporkan arah kami juga. And then account email yang kena godam ataupun email bis kita kena hack. Ada orang masuk email kita. Boleh laporkan arah kami boleh membagi bis kita nasihat. Lepas itu pancingan data, phishing. Phishing tahu kan tadi? Yang minta bis kita punya data melalui email ataupun melalui inbox. Jadi business email compromise ni selalunya untuk company-company lah. And then ancaman media sosial. Ancaman media sosial seperti gambar orang itu kena ambil. Kali kena buka akaun lain, pakai nama lain. Tapi muanya itu ancaman media sosial lah. Ni orang itu namanya identity theft, pencurian identity. Gambarnya kena pakai, gambarnya kena forward, okay? Itu ancaman media sosial. Seterusnya website defacement. Website itu bisa lawa-lawa gambarnya tiba-tiba
ada orang ngacau websitenya tu, buruk soalnya, bida. Itu namanya website defacement. Okay? Seterusnya, bis kita juga boleh laporkan pasal pembulian cyber. Selalunya orang kena pembulian cyber ni ataupun cyberbully, selalunya kanak-kanak pulang. Tapi jangan juga, ada je orang tua-tua lah juga. Selalunya orang macam bekerja sudah. Ada je tu. Ya. And then denial of service ni sama juga, technical, tapi selalunya untuk company lah. Okay? Jadi yang tadi itu semua bis kita boleh laporkan arah pihak berusaha, dan pihak berusaha boleh membagi nasihat arah bis kita. Okay? Jadi ini nombor telefon kami. So sekiranya ada insiden, bis kita boleh email reporting@bruset.org.bn. Lepas satu, bis kita boleh telefon kami 24 hotline ni 24 jam. Kadang-kadang subuh-subuh ada orang menelpon. 245-8001. Okay, bis kita boleh laporkan arah kami pakai telefon, ataupun sekiranya bis kita ada screenshot, bis kita mau share, ataupun bis kita malukan bercakap, bis kita boleh WhatsApp kami 7170-766. Okay, sekiranya ada bis kita akan share kami, forward sejarah kami. Lepas tu ada tu orang membalas message kita. Semua ni hotline-nya 24 jam. Okay. Kadang-kadang ada je orang menelpon, ada macam yang menelpon macam ni. Bini ku ni indah lagi balik ke rumahnya. Boleh habis kita hack telefon bini ku nya supaya aku tahu ia di mana. Tu kami dah dapat tolong. Jenis macam tu kami pernah kami terima, tapi kami dah dapat tolong. Ada macam-macam je lah. Macam penuntut seorang ni katanya subuh-subuh yang menelpon, perintah ku rusaknya, aku kan antar homework ku esok. Tu kami dah dapat tolong je. Bukan jenis cuma tu lah. Okay? Yang tadi yang I show tadi tu, kami menolong jenis cuma ni saja, membagi nasihat. Okay? So ini kami punya contact details. Bis kita sudah gambar, sudah take note. Okay. Alright, baiklah. Ini kami ada quiz. Okay? Alright. So kami akan ada quiz.